नमस्कार रान्नाबाटी खेली चैनेले सबाइके अनेक अनेक स्वागत जानिए आज के एकदम नतून एक रेसिपि निये चले एसेछि। आज देखाबो कचु पातार बड़ा। एर जोन्नो आमि बागान थेके 8टार मतो कचु पाता तुले एनेछि। प्रथमे एक बड़ पात्रे जल निये तार मध्ये किछुटा नुन दिए आमि कचु पातागुलोके आध घंटार मतो भिजिए रेखेछिलाम। तारपर शुकनो न्याकड़ा दिए मुछे निয়েছি। एबार देखुन कचु पातार उपरे जे एई शक्त अंशटा एटा छुरिर साहाज्ये केटे निते हबे। एखाने आमी किछु गुड़ो मशला निये निয়েছি जार मध्य आछे 1 चामच झाल लंकार गुड़ो, 1 चामच धने गुड़ो, 1 चामच जिरे गुड़ो, 1 चामच मौरी, परिमाण मतो नुन, हाफ चामच हलुद गुड़ो, 1 चामच गोलमरिचेर गुड़ो और निয়েছি गुड़ और तेतुल। एबार एकटा पात्र निते हबे। पात्रे 1 कप बेसन और हाफ कप चालेर गुड़ो नेब। आमार रान्ना यदि आपनादेर भालो लागे तबे अवश्यई आमार पाशे थाकबेन। आरो नतून नतून रान्ना आपनादेर जोन्नो आमी निये आसबो। और आमार चैनेलटा लाइक शेयर ओ एकटू सबस्क्राइब करे देबेन। देखुन आमी बेसनेर मध्य बेसन और चालेर गुड़ोर मध्य गुड़ो मशलागुलो सब दिए दिलाम। एबार शुकनो उपकरणगुलो आमी एकटू मिशिए नेब। एरपरे आमी तेतुल और गुड़ो दिए देब। और एकटा जिनिस आमी देखाते भुले गेছি सेटा होच्छे 3-4টে काँचा लंका और हाफ इंचिर मतो आदा बाटा एर मध्य आमी दिएছি। जेहेतु एटा कचु पाता ताई गला चुलकानोर एक भय थाकते पारे, एइजोन्नो एखाने झाल और टकेर परिमाणटा एकटू बेशी दिते हबे। आमी एखाने तेतुल व्यवहार करेছি। आपनारा चाइले तेतुलेर बदले लेबुर व्यवहारও करते पारेन और गुड़ेर बदले चिनिर व्यवहारও करते पारेन। एबार अल्प अल्प जल दिए आमी बैटारटा बानिয়ে नेब। बैटारटा खूब बेशी पातला हबे ना। এইভাবে বেশ কিছুক্ষণ ধরে চামচের সাহায্যে আমি ব্যাটারটাকে ফেটিয়ে নিয়েছি। এই অবস্থায় আমি এখানে দিয়ে দেব 1 চামচ সাদা তেল আর 1 চিমটি সোডা দিয়েও আমি ভালো করে ব্যাটারটাকে ফেটিয়ে নেব। এই বড়াটা খেতে খুব সুন্দর হয়। টক মিষ্টি ঝাল মুচমুচে বড়া খেতে খুবই ভালো লাগে। দেখুন প্রতিটা কচু পাতা এবার আমি এরকম উল্টো করে নেব। নিয়ে 1 চামচ করে মশলা দেব। দিয়ে পুরো পাতাটা মাখিয়ে নেব। এটা আপনারা হাতের সাহায্যেও করতে পারেন। দেখুন আমার একটা পাতা মাখানো হয়ে গেছে। এইভাবে আমি পরপর 4টে পাতা মাখিয়ে নেব। আপনারা 3টে 4টে 5টা যেরকম খুশি দিতে পারেন। এবার আমার 4টে পাতা পরপর মাখানো হয়ে গেছে। আমি এবারে 4-5টা একটু মুড়ে মুড়ে দেব। এই মোড়া অংশতেও আমি একটু ব্যাটার লাগিয়ে দেব। তারপর আমি এটাকে টাইট টাইট করে একটা রোল বানাবো। এখানে বলে রাখি যাদের কচু পাতার অ্যালার্জি আছে বা যারা ভয় পান যে কচু পাতা গলা চুলকাবে তাদের জন্য আমি বলি এই যে আমি রোল বানাচ্ছি এই রোলটা একটু ভাপ দিয়ে তারপর পিস পিস করে কেটে বড়া করে নিতে পারেন। আমি কাঁচা অবস্থাতেই করছি। এইভাবে পিস পিস করে আমি পুরোটা কেটে নেব। এবার কড়াইতে সাদা তেল গরম করে আমি বড়াগুলো লো ফ্লেমে ভেজে নেব। বেশ কিছুক্ষণ ধরে ভেজে নিতে হবে। হাই ফ্লেমে ভাজলে বড়াটা তাড়াতাড়ি ভাজা হয়ে যাবে কিন্তু ভেতরের অংশটা কাঁচা থেকে যাবে। তখন গলা চুলকানোর একটা ব্যাপার থাকতে পারে। তাই জন্য লো ফ্লেমে বেশ কিছুক্ষণ ধরে বড়াগুলো ভালো করে ভেজে নিতে হবে।
বড়াগুলো ভালো করে ভেজে সসের সাথে পরিবেশন করুন।